do bit me sponsor no o kan na wa ye mo send videos na enko ba bia na yatini nyina some sponsor ya na enye bi editor power editor data editor studio equipment na ye boa madwumadi ekonanim. Please let's go for a commercial break. When we are back, she'll take us to. O such a new pa by na coupon chair. This is what Mom radio. Allahu Akbar. Wallahi, Al Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أما بعد إذا أصدق أيي إن كان فو أن تنتم أما أتوفو نيانكوبون أدمورا سواء أدم أبوه هباي أما إنه أتويه ونكمل إسلام سمو نيشيا أيي في دكسي سو يدنا سيي نا يكرونو yesan esre otumfo nyankopon se onfa ni nshransuo ene na somdue ensuo empeti yewura Muhammad sallallahu alaihi wasallam so mayen na asuafo no so nyinara nyankopon nye omo pene na obi biara obeti anabi asamade be ye adwuma nyamema ye nyinara awie ye pa ene nyankopon ase yasan ehia bio e wo Quran tafsir mo ene suratu al-qalam Quran chapter 68 ene ne yefa yensemi api afri na otumfo nyankopon kasa wo mo osi bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim nun wal qalami wama yasturun nyankopon se nun Allahu a'lam bi muradihi osi wal qalami wama yasturun nyankopon so de pen edinse saranso na eniema ye de pen tworo so odidinse ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun okomshane Muhammad yi wura nyankopon na dom a odi amawo ayewo osumani no enyese wabodam ewo ho omodam wa inna laka la ajran ghayra mamnun enokurane se wo akatua ewo wura nyankopon nchen a entwada wa innaka la ala khuluqin azim enokurane se Muhammad yi wo siban papa fasatubsiru wa yubsirun odie twen na wobehunu na womonso ebehunu bi ayyikumul maftun mumuhwan na ye obia wabodam inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin ura nyankopon onim obia wayera afiri ne kwan no mo saranso no nim obia ono so owotene ne kwan no eso fala tut'il mukazzibin enti menni eye womo fa asem no se atoro se menni womo achi waddu law tudhinu fayudhinun enka do mo pene se wo be yemre na wo be go ho na wo so ago wo ho wala tut'i kull halafin mahin menni obi biara ne kasa nyinara ene ensidie a enya no kureso hammazim masha'im binamim obia onono oka amanfo echiri ensem na ode eye namim ne nante ene sen ode amanfo ensem ene nante wo amanfo entem manna'in lil khair mu'tadin asim na manna'in obra eye lil khairi obra eye papaye bi mana usi papa eye ho kwan mu'tadin oyobia watra nyankopon hie asimon oyeni pabonini utulim ba'da zalika zanim oyobia oyeni pabonefo a oye akesesem wenyina achi no oyobia ope eye abusia tenten ekase tenten busia ana oye edwamanba
an kala za malin wa banin ade ene se esan se owo sikanti na owo mmanti no iza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin se yakin kai nyankopon yensem ne kyere no a nsem o ka ne se we de eye enkantetifo ananse simbi na yeto sanasimuhu ala al-khurtum na ono de yede ahyesude beto ne hwene so ani yemfanyina hayara na pe yemie bi mu o nyankopon ne tumi no mu nyame se nun sanu no we no te se kasa sod qaf we no no eye ade e frɛ no se al huruful muqatta'a letters bia nyame edi ahyehye sura bi ase a onipa biara no a obetimi akyere ase e won se bi no wo ho a ye obi wo ho na o mu pese ana o mu tra se o mema ne meaning ti se nun de ebi no mu timi e de meaning se eye adwene bi nanso in general no letters eti se ye de share verse bi ase no obiara no ho a o te ase ye se Allahu azza wa jal o ne te ase yi completely enti nyankopon se nun ena sa nuni emkire mu no mpo no esan se obi anti ase je se Allah na ansa na yebekọ eye word ye toso no so no an Anas owura bia na pense Anas ono ne yenya ase bi firi ne nkyɛn okasa wose anna Abdullah ibn Salam oso owura bia na pense Abdullah ibn Salam ana oyejiuni osi balagahu makdim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam osi emra otise yewura Muhammad sallallahu alaihi wasallam ufiri Makka no waba Madina yani ali Madina no waba Madina no osi fa atahu fasalahu an ashiya oba anabi nkyɛn ena obebusa no ensem binom ensem obusa ni call osi inni sa'iluka an ashiya la ya'lamha illa nabiyyun osi me bebusa wo nsem bi na sansom bebusa wo obiara nu a wonim chance obi o ye komhyani so wotimi yima no de a na wo ye komhyani na mo wantima yi ano de a na wo nye komhyani esanse we di akonhwepo nenim ampa se ye woni ma bi wo ho a na eya akonhwefo na ubisa wo mo betima yi ano e wonya betumi mo ana Abdullah ibn Salam so oye jiuni a we nimdie ni nti na onim asembi na opese o try o komhyani hwe hunu se oye komhyani ana enti qal anna anabi kan se wakana anabi kan se onka die ehano ana kan se ma awwalu ashrati sa'a o se atemuda maye no die be na ye ahwesode a edikan pa atemuda maye no wo hunu ye wa asetode ye won ketoa ene wa akese na nketoa ne de o mu se ye dɔɔso ebitimi ka se yedu eno so dɔɔso de ende ye dɔɔso yentimi nya number ba akese ne de o mu se ye be 10 ena papa yi obusa na bi se ahwesode no a ekyere atemuda maye no no he pa na ebedikan aba do busa na bi no ana osan busa se wama awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul janna no se na won be ko heaven na temu ada no so no eduane ben no medikan yadie we question pa wo eduane ben no medikan yadie welcoming eduane yade be ma wo mo wama balul waladi yanzigu ila abihi no se na die be na eba a akwada obetimi asene papa apa ne papa suban bi asene papa sada se ne mponyini anasuban bi wama balul waladi yanzigu ila ummihi na de bensu bia na betimi aba akwada obese ne maame ese question miensan we ena obebusa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emra anabi eba Madina
قال أنا نبي كاسي أخبرني بهن جبريل آنفا وسياسما وكاين جبرا دي هو أنسى أبرمي إفرين يمين كين. قال ابن سلام أخونا ابن سلام كاسي فذاك عدو اليهودي من الملائكة وسي جبرا يهودي فوني جيو فونو ومتامفو نما وامبا أني جبرا نجيو فونو دودو هنو جبرا سي أو ومتامفو ومسو ندو بودي بوني نيبا انتي امرو كاسا نقال انا نبي كاسا اما اول اشرات الساعه وسي امم اي اتمو de ba ahwesode e bedi kan aba efa ahwesode akese no ho no de bedi kan aba wo mo no o se ene de ben ana nabi se ene fanarun takshuruhum min al-mashriqi ila al-maghrib o se eye jabia nyame ede beba na isaja no ebeka nipa nyinara awmo wiase aboa no apia wo mu afri apueye akwaduru atoye agada wo mu nyina wa awwal ta'amin ya'kuluhu aklu al-jannati no se na aduane ya heaven fo ebedi kan di ama wo mu edi ama wo mu akwaba e wali janna mu no o se no se ye o se ziyadatu kabadi al-hut o se eye adwene brebo ena yede be ma wo madi adwene brebo adwene kese brebo ena yede be ma wo mo nyame be ma edi ama wo mo adi wa amma alwaladu fa idha sabaqa ma'u rajuli ma almar'a o se ne mun sakora se be ma ne yiri hia wonnam na se be ma ne dikan enya sebe mo panchemi o na ho sane ana na ho baye ensu odi kan ba edi oba nanimu a se be ma di kan ba di oba nanimu o se naza al walad akwara no obese ne papa se so be fa ne papa ahwesu di obese ne papa oni ma bi no mo wa iza sabaka ma'ul mar'a ma'a rajuli ne muso se oba no su di kanya ahosane ansana be mananya ahusania nazaat akora no bese ne maame aye nyina enim se adisuade bi o ha se oba ne kunu ehia namu a etoda be ma na odikan nya ahusane etoda nso oba it depends do obi nim tai ka se ma ne nya no but ebetuma ba se ebi o ha be ma ne bedikan nya no husane ebi so oba iti anabi kire owura yi mu e ma ne te asemu yase ena masem we so bo wurai odi anabi diye efa islam ena o ka kiro anabi sa anabi me nkrofo no o musuban eye soronko nti wo de hwe ma me nkosie baabi na frediufo no ebra na busa wo se me ne hwan ampa anabi ma yehia frediufo ne bi o ma abdullah kosie baabi ena anabi busa wo se na hwan ne abdullah bin salam e wo montem no se يا رسول الله هو سيدنا وابن سيدي سوى هنا سانم كايو أنا سوى ابن سيدنا ومسي أو يليدا نا يليدا أنصب بانونو هنا عبد الله بن سلام بيان وكاس أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله ما جاءتم سينامي باكو بنا ومحمد نسونو أوي نيانكو بونسماني ehona omunyina ne pakro no mkasa se papa yiye omulida no omunyina sa bo mkasa ya Muhammad huwa safihuna wa ibn safihina papa we no owura we oyeyemu bakwasia pa na nipa no ye bakwasia so we mu pa no na ne ba no ba nya ho ne ye hwehwe ne mu de ye hwehwe ne yake enti nyakopon to aso se wali qalami wa ma yastirun nyame se o de pen dinse ene ye pen biara e won se ye benya asem bia kan pa ho pen a nyame ma asobofo de twere kadar enkrabia ahyehyede e wallahi al-mahfuz no so nanso esan ye general pen biara nipa de penim die biara ene nyankopon ka ho asemi eno nti kura so hwe a oko eye suratul alaq nyame se اقرأ وربك الأكرم
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نمسي كين كان na owura nyankopɔn ɛyɛ ayamyefoɔ onimunyamfoɔ nyame a ɔde ɛyɛ pɛn ɛma onipa enimdeɛ na onipa asua ahunu ade a na onim nti pɛn ɛna nyame kan a wɔyɛ ensidie firi nyame nkyɛn na wɔn ne ɛwɔ mu ne sɛ nyame de wei ɛma ɛyɛ na bɔdeɛ yɛ nyinara yɛ hun adom ne ema a nyame de ama yɛn a wama yɛn nimdeɛ ɛwɔ pɛn ho na ne pɛn ɛna sɛbe ɛyɛ nimdeɛ kɛseɛ pa nipa de kasa de pɛ nimdeɛ ahoro bebrebe enti nyame ka sɛ wama yasturun bi maana wama yaktubun ɛne deɛ amanfoɔ de pɛn tworo ɛnso nyame de din sɛ sɛ nyakopɔn de pɛn ɛne krataa no a yɛtworo so no ne deɛ yɛde pɛn tworo no nsɛm a yɛtworo no nyame deɛ no so di nse na nimdeɛfoɔ binom ɛkasa yɛ sɛ bal almuradu hahuna bilqalami allazi ajrahu llahu bilqadari hina kataba maqadira alkhalaiq qabla an yakhluqa alsamawati walardin b50,000 amin ibinom kyerɛ sɛ saa pɛn nyame kan kyerɛ pɛn nyame ɛma no ɔda ma ne control sɛ ɔntwerɛ nkra bi ahyehyɛdeɛ bibi biara emra ansa na nyame bɛbɔ soro ne asase ɛne de wɔn nyinara no mfie maako maako mpem aduonum no because nyame ɛyɛ ahyehyɛde twerɛ bi biara to hɔ na onyam soro ne asase ɛne de wɔn mu 50,000 years ansa na nyame bɔ bibi ɔbɛbɔ to hwɛ pa adeɛ nyankopɔn di kan bɔ ɛne ne pɛn ɛne lawhil mahfuz straight na wa pɛn ne twerɛ so no ɛne nyame ka kyerɛ pɛn sɛ pɛn ne ntwerɛ na pɛn ne bu sɛ nyankopɔn sɛ mentwerɛ deɛ nyame ka kyerɛ sɛ adeɛ biara me nyame mɛpɛ sɛ mɛyɛ kɔpɛ sɛ temu da bɛduru no pɛn twero ne nyinara ana bɛ sɛ wowɔ hɔ a na ɛbɛyɛ ɔnwanwa in some few seconds na pɛn atwero bibiaa ɛno fɛ sɛ kada no a pɛn no yɛpagya inkini nso awo obi ntumi nsesa bibi mfiri mu kyɛ sɛ nyankopɔn no ara ɔpɛ sɛ ɔsesa bibi ɔno nko a na ɛbɛtumi na saafoɔ mo ka saa asɛm yi ɔmo ma hadis bebrebe na mu baako a yɛbɛfa a ɔmo kan ne sɛ an ubadata bin samit owura bi na fɛ sɛ ubada na ne papa de samit kɔɔlo ɔmo sɛ ɔka sɛ onya kasa fira na bi nkyɛ ɔka sɛ anabi meyɛte aseɛ sɛ inna awwala ma khalaqa Allahu alqalam ɔse adeɛ nyankopɔn di kan ɛbɔɔyɛ ɛwɔ abɔdeɛ mu ɛne pɛn faqala lahu ɛna nyame ka kyerɛ pɛn sɛ oktub pɛn yi twerɛ qala ya rabbi wama aktub ɛna pɛn na bu sɛ nyankopɔn sɛ mewura nyankopɔn na deɛ bɛn na mentwerɛ qal ɛna nyame ka sɛ oktub alqadar pɛn twerɛ enkrabia wonderful God twerɛ destiny ahyehyɛdeɛ adeɛ biara me nyame mahyehyɛ ɛne ntina islam yɛ se islam se obi entimi nyi obi enkrabia emfiri ne nsɛm ɛna obi nso ntimi sesa obi hyɛbrɛ sesafoɔ ɔne Allahu azza wa jalla ɔno nko ne betimi ɛsan so ɔne yɛyɛ ɛna nyame ka sɛ pɛn tworo enkrabia wama huwa kainun ila al-abad pɛn adeɛ bi a me nyame mɛyɛ kɔpɛn sɛ ewiase bɛkɔ awie no tworo ne nyinaa ɛna pɛn tworo ne nyinara ti saa ka sɛ ebinom se saa pɛn no ɛde nyame ka ho asɛm wama yasturu ɛne deɛ pɛn no ɛtworoyɛ nanso ɛyɛ san yɛ general meaning ɛma pɛn biara yɛde tworo ɛne deɛ yɛde tworo ɛna nyankopɔn se ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Muhammad yi ɛno kora ne sɛ adom a owura nyankopɔn de maa wo na ɔyɛ wo somani de na di sɛ maa wo no ɛnyɛ sɛ wabɔ dam ɔmmɔ dam ɛwɔ ho ɛsan sɛ na makapoɔ sɛ na bi wabɔ dam nsɛm a ɔka ne yɛ muotie bi na ɛhu nsɛm agu n'asom ɛnyɛ nokora nti wabɔ dam ɛnam sɛ daabi ɔmmɔ dam lesta walillahi alhamdu bimajnunin kama yaquluhu aljahlatu min qaumik المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون Muhammad no kure nyame se ummo damu ayeye na sedan kanya ko kasa kasa yi
Se umma odam onya bodani seniye makafo ignorance na omuni mu hwe no omo keka no na umma odam wo mo mutwa ntroto wasem no so nokura odi abre wo mo na odi tene ne kwan abre wo mo na odi nokura turo da abre wo mo a we nyina echi no omo se wo ye bodani no enokura ne se wo umma odam. Allahu akbar. Nyame akasa se anabi mo odam nti obi okasa anabi abodam a emum na ebekasa wabodam because nyame akasa obo no no aka no Quran mu se Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam onye bodani. Allahu akbar. Ena nyakopo eto aso se wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Muhammad ye no kuran se o wa katua entwada. Yes, bal inna laka la ajra al azim wa thawaba al jazila alladhi la yanqati'u wa la yabid. O wa katua o enshira efiri unyankopɔ nkyɛn a ɛso yie entwada ensanda adentia ala iblagika risalata rabbika ila alhalqi esanse wode owura nyankopɔn asomasɛm no ɛma abɔdeɛ nti we uwa katua kɛse entwada ɛno kora nso no anabi Muhammad sallallahu obi ani wiase o wakatua sene no because say obai wiase pri wiase empia pem ne akyire nie onso da bia na no asane ne kyerɛkyerɛ ye namba bi ye ka eti da bia ye ka bia no ye nya nhyira ne bi no na ye de ne kɛse aso kɔma no for o kyerɛ obi ade no hu no de ya de pa nhyira no onya bi ɛna papa no so adi so de aba asuafo afa enne ba bia abanfo kenkan ne Quran ye mu nkyerɛmu amanfo kan hadith edi sua abrabopa enti papa no tembiara nhyira de ye troma ne saa entwada oyobi a oba wiase enhyira nyame de ama no entwada da biara etokoso saa kopense atemu da bedru ti Nyankopɔn se wo akatua entwada ensada adentia wasabarika ala azaihum abotra wunyaye ewo maka emra na maka fo etan wo yehu ni pa oba wiase as komshani a onya tan ewo ne nkrofo entem ekyan anabi etan biara bi kwan biara so kopense na makafo mpa ebone se ne manyina enwu na anabi onye obi a onibie na tiatwa na omfa nsere no enti emra anabi ne mba ewuye ne ba Ibrahim wuye ne ne mewuwo do mo kare se hwahu no mo de munya no ne mari nyina bewu na se ne mawu na owu a ne som na aka na ne tiatwa ye mo ni di nka asem biu je se no anu enso nyame se da bi ente saa anabi wona na anom ye uncountable me kan ho so ka ho adabi anabi ne nsem ne enante ya ye penase ye do no ye dos yi o wiase mo ti nipa owodom nipa owomma o nana anom pa no onene anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti Nyankopɔn se o akatua entwada ghairu maqtu'in ayese nyame kan no suratu hud se ata'an ghaira majzuz o se nipa bi benya akatua bi asa akatua entwada ensada ene nyame ebe kamfo anabi nyame anka so obo no be describe anabi suban bi mu ama nyame anka se di adanse se odi suban pa ehya anabi mu entra o se yesu anabi etre nyame ka se laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu wo suban pa bi wo nyame sumani mu amunsia na mo pa mobra papa ye nipa obi biara obefa ni suban ba ko be biara mpo no ebetin do akwalija no nyame tumi mu because na brabo nyina ye papa nko a do ye de waye ni nyina ye papa nko a ni suban nyina ti nyame ankasa se o kanfo na bi nyame ka kyerɛ se wa innaka la ala khuluqin azim Muhammad ye enokore ne se wo suban pa la ilaha illallah o kuta suban papa nyame obo anabi o ene nyame qualify no ka se kampo se Muhammad no kura ne so wo suban papa wonderful God nyame na dom no enti so bi ka se di sa papa o ya tamani anim de o ka na sa anabi ne suban papa yimpo no ewiase wo yanya nipa bi no kura o munye nkramofo a o munyina age atun se papa no kuta suban papa enne wo mo munye nkramofo kura twetwe bus base nipa nyame de ba wiase nyina be sinne no anabi ye number 1 nipa no kuta suban papa o ye the most successful
nipa nyamede ne ba wiase mu kwan ya no de nipa te ne suban a ne ye bosomsom ni kura timpa ne ye emma nipa no obeye nipa papa enti nyame se anabi no kura ne se owo suban papa wa innaka la ala dinin azim no kura ne se ukuta sompa suban papa ene som owo som papa mu na ukuta sompa na ukuta suban pa wo ho al-islam ene islam ode baaye asomdua som ahobrasiye a papa we suban papa na owo wa qila la ala adabin nazim no kuran so muhammad owo suban a emu edimu yie suban papa adab nabi suban malam enye asem ketwa an Sa'd bin Hisham urabi na prince Sa'd an papa prince Hisham qala wasi sa'altu Aisha o se dakuru bi mi busa na Aisha eya nabi yire faqultu ina me katre ne se akhbirini ya ummal mu'minin ajidi fo maami misro katre me busa wasimbi katre me an khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi nyame sumani nani subanti se misro katre me faqalat ina Aisha kan se atakra al-Qur'an ura okin kan Qur'an la ilaha illallah okin kan Qur'an وبسان ساو اوكين كان قرآن فقلت نعم انا مكن كان قرآن فقالت انا نايشة كان خلقه القرآن وسا نبي سوكين كان قرآن ديا ندي سبان يا قرآن ni suban ya Qur'an tirese suban papa bi o Qur'an mu bi na bi suban ade bi enye bia so ya ade na bi ojaye wanye nti na bi suban no to se o peso hu na bi suban a hwehwe Qur'an na kenkan mu ade pa bi o Qur'an bi na bi suban no e tirese papa we yo bi a oba wi ase no sara imtisal al-Qur'ani amran wa nahyan sayyatan lahu Qur'an munsem de nyame se yenye ene de nyame se yenya no na ene na yeni suban na na brabo nyina no no se nyame se yenya oye nyame se mayenya wojai onye suban pa ono na brabo nyina na ye Qur'an ani suban nyina ya Qur'an famahma amarahu al-Qur'an fa'alahu emri biara Qur'an be hye bibi se onye no oye we ne pre suban pa we na nyame se yensu mfiri ne nchen no se o siban papa bi nti yensua se ono anabi ba wiase a oye komhyeni onye bibia kwa twense Qur'an akasa akire no se Qur'an hyene se onye bibia oye wa mahma nahahu anhu taraka se Qur'an ka twense onyai mane nyaade bia onye sana na suban tie ti so opese onya anabi suban a ene ne sin saade we suban papa nyame di wura nabi mu no emu kakra mpo ni se hadha ma'ama jabalahu Allah alayhi min al-khuluq al-azim suban papa nyame di wura nabi mu emu binim po kakra mpo ni se annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-hayai na oferadi pa wallahi nabi no oferadi ankasa no ofedie sebe annabi nti se ni pa bia na ni ngu ade bibi obeye ofere ade ti anabi obi a suban biara ebdi nipa be ko fedie mu no onye da o men sai suban no la ilaha illallah eti yensua anabi sai yempere ade wale karami no yo nipa na ne yemu ye nyame hye na nimunyama na ne yemu so yi ankasa very generous na ni suban no o chema amanfo obeda konkro obeda kom sada no tie anabi wa shajaa no yo bia no wa kuku duro so pa anabi ye pemema no mubu ehye pa o kan wo bi na no kuku aduru yie e kire so nyame asem o gina mu a ompa ni agoro okoma nyame a o gina mu te se bema pa anka so onsoro hwe wo nyame mu ka anabi no osura de anka maka nko ntimi pasom ni nyina wo de na maka positie so o gina pinti wa kuku duro mu akukoduro egugum akukoduro papa ne se nyame se na woye unsuro nipa anim ba woye unni nipa atem nem woye de nyame aka nyame si jai no wajai yes me kai se me wo man bi so na ba bia mete na bia ba wo ho
ɛbɛn me ɛna obi ba me nkyɛn sɛ wabusa no ɔmo sɛ baabi a metenum hɔ baabi bia ba wɔ nti menkyerɛ no baabi ansa wɔ no nkɔ no mu nsa ɛna mehwɛ na meka kyerɛ sɛ bia baabi ani ha ɔsɛ sɛ si ame sɛ mehu sɛ wɔbusa obi a nipa de ne nsa tene deɛ mewɔ no so bɛbusa me mehunu saa na me sɛ bia baabi ani area ha da no so lucky na area wɔ na light nyɛ adwuma ne ɔmo adum light enti no na ɔmo afidie no ɛmmɔ enti ogyina hwɛ me sɛ yɛse bia ba wa mamma bi mpɛ sɛ mehunu baabi na mekɔpɛ nsa kakra na me sɛ ha yɛntɔn nsa wɔ ha baabiaa ogyina hɔ saa na ɔda n'ani kɔ ɔkɔ nyina na ɔbɔ ne nsam ɔkɔ na wahwɛ n'akyi kakra na wahwɛ me na wawoso ne ti wei bi na yɛreka wo ɛne mmerɛ a woka no kora bi sɛ panyini sɛ wan na adeɛ nyame aka no ɔka abrɛ wo nsuro na wonni n'atɛm ɔhene kora nim aka no kora kyerɛ no sɛ nyame si wei nyɛ anabi na wɔyɛ kokodurofoɔ ogyina pinte kɔma nyame ɛde nyankopɔn asɛm yɛ adwuma wasafhi na ɔde bɔne kyɛ asafhi watasamah ɔde bɔne kyɛ na wayi afiri ne tirim woyɛ ne bɔne a ɔde kyɛw na wayi wobɛka sɛ ɔnyɛ ne bɔne da na ɔmfa asɛm nhyɛ ne mu walhilm na ɔwɔ abotere ankasa ɔwɔ twɛn honhom anabi na ɔwɔ twɛn honhom abotere wa kulli khuluqin jamil ani suban papa biya no nyame de ma nabi nyame de suban pa dware anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papa we ni obi a wantene ne nsa amoni pa kyense jihad mu papa we obi a se wonene tie na wo se wono na ebi a o akacho se bia faade we empa se mo ba ije pato ha o se pato ni paso na de betu benkum so o humre mu nka se aden na meka se pato benkum ni paso ade tu benkum so do be kan se de nyame pe e na aba so ka se bibi na wanye asa na oka oyo nipa na owo ahobrase ko pense enkwada nkora betim eye complaint kire no e ma koka o masema wo mo ko pense emwa yoma efurumu pongo nyina na timba be su nanim ema nyame ma na beti o mo kasa ema mu ye complaint kire no de o mo nkrofo de ye wo mo ema na bi koka ma eye saa mo yi eyisu enyanka akunafo haw when leadership was yesua papa we hamafo tete no kopense emra makapo ha no a oba eye Madina na nani jibaka hone ye wo no ye tete no nyina opemaka ye pam no kotena Madina emfie bi achi emfie be ze duachi oba ye be fatu maka obaje maka si ho amanfo edwendwane we ko hya ha we ho ha omuni se papa yi ya hane nkrofo ya kum ne wafa Hamza ya yesei papa yi wabedi nkunimi ya wayi busumi nyina afri kaba hu ya ene kanyina wabeji a na abeyi ni pakasi a obe control kuredi asamato yen yempe baabi mfa obi epe baabi akonya refuge anabi hwo mo nyina osemu fro mo na dom omo mu dwon mo nyana na ba na bi hwo mo ni sa na bi be ka asemi se yem prosecute mo na se de ben do ka hwo mo se izhabu wa antum tulaqa monko mu nyina mu freedom obi ani hawo mentiti obi a Allahu akbar afi o man kasa na afi o mato na bi din se akhun karim unuya oyi ayamyefo the generous brother sana omutu ne dinyo wabna akhin karim a oye unuya no so ye ni papa ni yemu ye ne ba ene sa papa yi nti apere tam ya na bi no preza akhun karim unuya ni munyamfo suban paw ade achi Makka Madina obi so wanhuna na bia ne ho nto no opeso obehwe nanim sei kwa otenasem Abubakar no obi a tam bi ombe so hu papa yi esa so otene nkia ne ho mfono otene nkia wanije hotow onfa na duane nkame onyinya nanim nkyerɛw onni watem ontian la ilaha illallah ne ho mfono dabi so ahono na ni suban ne Yakobon se anabi no kora ne se owo suban papa nti yensua sa suban yi bi ana ya mese fata o se pasa to besir wa yubsirun Muhammad ubehunu bimana fasata'lam ya Muhammad
وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم. محمد يي وبهونو ومسبهونو aso no bi ana so de entwen ye behunu de wom enche bia wo behunu emere na ekwa wie emere bi beba wo behunu de wo ne makafuoi o mo so wabodam no bi ayikum al maftun wo behunu de wabodam de owo adambom de oye niema enye wo behunu nko no kure bedadi ame ehunu ba bia no kure wo. Yes, nyame ka we chiro konhwene kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam we echre pepe se yewura Muhammad no enipa no osibampa makwafo edi na te bibia nyame so de twen mo behu no obi a ono mo na abodam ono na wayira ona oye niema enye enti men ha wo ho. nyame ka se was inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi وهو أعلم بالمقتدين. nyame kasa chiro komshane konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam se mira nyame ka jago de twen na mo be hunu de o abodani do mo dam no nyame be ka to na abedadi na se hwe owura nyankopon onu ni nyame a onim obi a wayere afri kwan papa no kwantene no so onu so kuro na de nim wo mo matene o mo kwantene no so to omo amayira omo ye de enya no nyame nenim sanso no omo ye de nyame pe nyame nenim ete se ne o wi ase mu ye pare koyeni ye akuakuo mienu Ghana ha ye nkramofo ebinu ya kristofo so omo na heaven omo de omo na atene yenso yesi ye na atene bra ye no kure se ye na ya atene ne mo ye nyina ye twen dabi baba nyame no ankasa be gyaji saa asem wo ye ne omo ntam ame hu se hefo na atene se twabre ni duru a ni be hu na kristofo nyom na kan sa akasa no. Yes, ye kan kwasi bro ni kan be say the end justifies the means. The end justifies the means. Yes, se twabre ni duru a ni be hu. Okay. Yes, ewie no ni asem no twabre ni duru a eni e be hu se bibia ye kan nyina ewie beba enti sasa na nyame ka kyerɛ na bi sɛ wo de twɛn na wo be hu na womu atene no ibehunu womu so mayira no ubehunu ti we idea na imam papa ya beto aso ye to aso ano no na me kai se Quran tafsiri program in fact any e de share ma online programs ni nyina se pioneer programs no na wa wutie live CCA na so wo question bi ana say contribution bi ana comment bi about Sura dodo a ya duru asad na wa follow eye wo de eye wo fe wunya mfa so free so a ubetimi a share your thoughts either say a comment eye voice note eye call eye video call emu bia mo amohe live Facebook live ubetimi a throw comment na gu ase insha Allah mo amutie WhatsApp so ubetimi a audio call or video call e was 0200773367 and 0246751175 imam wa entwema ne nkwa ansa na wafre insha Allah anything a ubetimi dia ba in case wo Quran verse bia won shedan tiase esi enuru ho kra na won tiase a ubetimi abusa imam mama wachiri mu insha Allah ana de ye atwam nyina nso se be bi wo ho nso na won tiase a ana wo question bi ana wo penchiri mu more about it insha Allah imam ha obechichiri mu amu aha eye odawa capital mam online yani Sheikh Mahmoud Yebu Aferi ene di program live ewa ha program ya tuni din Quran tafsir eba wa kwem memenda ifi na ekoi memenda ebo nondu pepepa webana yedem live ewa ha insha Allah ye twem course na voice note or text message or even comment ewo live video ayeye wo Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, Skype ene Twitter insha Allah imam to asomai nam ede yankopon ase sadete enti etrese huwa ya'lamu ta'ala ayyul fariqayn minkum wa minhum huwa al-muqtadi wa ya'lamu al-hizba ad-dala an al-haqqi yamso no nyame won nim
yen ekuo mienu nyame de fiti makafo ne de yen Ghana ha yen kramofuyi ene wo mo so mo ya kristofuyi nyame so onne nim yemu wo mo wotene ne kwan na so wo mo atene ono kro no so nim ayirafo o mo firi no kore no ho ayenim definitely say yenya ene yatene ne mo yoma le kiyama atumuda nyame bema final judgment am obi ara hu no ti nyame ka we tro komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyame de hye ne nkuran ene nyame ka se mi se fala tut'il mukazzibin nyame se Muhammad yi sallallahu alaihi wasallam sana mi nyame maye wadumi bimaana kama an'amna alayka wa a'tainaka ash-shar'a al-mustaqima wal khuluq al-azim saniya medimaduma shawmai na mamma emra sharia etine ye nukro turodo edi nipa kokwampa no so no na ma usibampa edimu yiye fala tut'il mukazzibin tifyen woni nkuntumpofo nachi womo mutwa ntro womo nyi atemu dani womo nyi nyamini womo se atemu da bia ni onyame bia ni ho no saafo no menni wo machi ahanso nyame kan sentre ye nyame ka tira na bisa mani ni wo machi echese yenso yenhwe ni ani atrofo achi womo mudada nipa womo munkanokore womo amudo madributi nipa na nyame asa no womo twu firi ho no beni nachi ti nipa bia esawo ye obi a wo hwe yie na wa se nipa wo ne nam de oye ni nyame pa na nyame mpe ye ntorosem o menni akire emfa wo mo nkontompofo wo mo munyi nyame ni nyamse menni atrofo nachi adenti o se wadu law tudhinu fayudhinun wo mo no dom pene se senka ogo ho na oye emre emma wo mo a ene senka ujaye ena wo mo som no wo mo som onka hwe nkire wo mo nko so be jawo se onso yawo de te se som onyame ne yenso yabosom lakum dinukum waliya din se na oboy oka no lakum dinukum waliya din se ana kompese maka anabi ni wo munye so nya anabi so nyame de ne ba so meka no kure se nka do mbe pene se wo no obeye di no wago ho no mo so mbosom na so so nyame de yanko mo ha wo maka bonten so keni ka obenya do yeti wiasim sara oni pa bi oho a ono ne boni a oye no so uja no wanka hwe ankyere na so oyo bibiara opewasem onfa ho oni hawo ne mu de oye na enya no uye se wo ka se enya de otan itira me metaka asembi enkanka ye mala mpo yo hwe yi mala bon ko tina domu badwom enkant nyamesem abra kristofo ni wiasefo no waka to no se wo ye kremonia so nkrabo so mu yi wo so ye kristonia wo so kristo so mu ye na ni nyame ba ko ne yesom no mala ngwa beka so bia wo konkonsani ene se wonya mala nyame ba ko sesen mala be kasa obi afa 3 in 1 god nyame sro no obi afa 1 in 1 fua ba ko on si nyame ba ko ne yesom no obi anso ne de emu ya na ne wonya mala ye nyina yesom nyame kro matemala fo be bro mo kasa pa ma bebrebe obi ka ba man frase ma mala saka so enye enka sa wo ya sa na wo hye nipa no kransa ne de ani wo twena odo be gina nyame anim ye nyina esum nyamba ti no mba no mbe ware ye nua ma no ma ye nyina esum nyamba ko ye nyina what you say say how about kwa akosesa ni din you see ti me katro bi se wo ka sa dia wo jai sala no na koke nipa no wo ye akiriwia wo ye nyamba ko ntiko ka no ntiko ka wo dia no brawom so wo nyame atu anema bebrebe wo no mo nsa wo wi prekonam okura untimi mo adwamai untimi yewe unya sky yewe omuso munchi he into koke ka omo na ye free because heaven ba ko ni le ekodi a why do you worry yourself so obra abre koka omo ho mame fo ne papa fo bi yemba ya wo fo bi timi ka sa asem no mi yibi free obi anu sa ane se nyame frɛ na eden ma no mpe nyame frɛ dia eni ko pastor bi koi pastor bi ko na ni nyine nyame so nkura na se wo pastor yira wo fo ne ka kire ne ba wo fo ka kire ne ba anse ne wo dia sala na koka no ho e wo tro ba nso nkoso mbosom onye sala obe kasa chen so obe ba no wo ka chen se onko malam kramoni nkasa akasa no hwe kanu kure mani panentan o me nye sadi mi da se e konkonsa fo wazi mi ko ba bi se
Oh yes. Because baby say yen kramofo ina Christopher nsum nyame baako. Na dom opa ye bi ase. No bia. Am say me be church mu ahemfo kura ho. Sofo na sofo bi kura to am say be church mu. Nam say yen kramofo ye sum Allah. O ye baako pe. O si oni boni seso. O si ani won no. E wa asase so. Oni ahyase no wanya wiye. Oni ye som no. Na mo so mu bi no so mo som nyame o mo ye miensa. Mo amoka say enukra mu nyini so mo som abode a nipa hunu no wiase mo bedidi no ye sebe o daaye o tra sheep mu e daaye sebe o jane nan sebe o yimframa o daso den kom den no am wo didi ye so hunu eti mo som abode e sa abode ye som nti e no mo som nyame baako ye ala baako pa ne ye som nti atum de ye kwa ye kwa ala baako pa kwaji ye heavy afri ne nchen Monso bokwa no mako munyame miensa no ne sa abode no so de be mamo. Ko we ho na odin ni mu a. Ukọ honhon konkron ho na odin ni mu a. No akọ oba no ho. Oba no ho. Ukọ na eja na akọ eja no ho. Udu eja no no say chale ma hu a na chese aye. Na chese no ano no. Se sa da hu ntimi kwa ala ho. Na so ye di ala ne yeso. Ampa me kai no kura se omukro munya kisofo mbo mutiko se no kura na meka. Nti yenso nyame baako o. Ti saka sa ne nya kanukure hwe wo ye krawo na okanya se ba bia wo mo nya krawo no wan kanukure mo se Islam na ye no kro mo de nya atemuda woni nyame benya asem o ko nyame se ka kire wo mo wo so wo hwe kutu pase ni nyina ye som kro yara te yero ho so Kristo sum yi kramoni so kramo sum yi Kristo ni so Kristo sum yi konkonsa nyame sem ka yes konkonsa nyame se obi a when you want to fame ope say ye hu ye ka se mala wo ya pe wa asem yes person obi apo asemala we do ya di won do kenya so ni obi atem won do ya di o ni akroko na tutu sika ma wala me ko kenya so ba bia I don't think about money wala me kawie now fe me pe me de nyame se me kawie na say eni to ma me lord fe ma me nante se me di 10 years ko nyame be ma duru fie ko bi sasa ba bia me to me ka chon so me ka o me wi opa ma obi ama 1 cedi me nante aba fie da me duru nyame nti na mo me wie na me ka de nyame pe na wi 1 cedi ma meji because me mpo e na nyame de acheme ba me nka ncho se ko ye de nyame mpe na nyame akocheme wadi ase e de sade na nye nyame boss wona asase somu nyame de ba wiase ni Islam sum bia ni wiase bio e pise nyame boss wona asase all the prophets from Adam so be see Jesus so no mu na ye nkramofo emransen na difference wo na akida ne ba ko na sometimes say kan ebimunti ase say Adam no a crimony sa time na Muhammad mai sallallahu alaihi wasallam no sallam yanzu yesi Islam no komsheni ne be share ne ma Abraham yesi o a crimony nso obeja Muhammad nti yekeka na a confuse amanfo bi o monte sa concept na nti se o ka se Abraham en kremoni anabi Yunus en kremoni or they say Moses en kremoni Abraham Noah obia en kremoni a what is the basis di nti na man kremofo ya e kasa show ye kasa obi be sha ade ma eni nche na ade ni ho okay ne mo ade no e be wie ne so so what you say tie nyankopon de kire say all the prophets omuye enkrobofo ne say nyame obo so na asase smani biara na komcheni bode ne ba asase nyame kan se mi kire say ka kire won krofo say me nyankopon me ye ba akope wan ka say de mi se me ye ba akope na so me nko ara me ni ba mi ne se so eni wa hu mi asase me ntonko no mada na fa sase no tonko krofo tirimu na mu ni ntum komcheni biara nyame ka sa kire ne krofo na nyame ama ne mra bi ode be govern sa asem mra na difference wom na mum akida no belief no dogma no e ba kope say nyame ye ba kope they believe in one god no biere no ba wi ha me ka chen so onka so o ye mi no na me nsa eti we ni botan na asem no fe ga na se ye democracy ni nyame so muntintemu nyina ye 3 in 1 eni ye man made some ni pa na share da ye fictitious religion nipa ne tena se enwena ntina na ntro wo mo no so Ghana say democracy beboa e ne buta say democracy but obi aba o ade bi obeyi a o de beka ho ne problem pa buta ne say democracy won't be the word democracy in Ghana
ye bibim democracy ni ye practice yeah no obi ada the party bia won ideology odi be wura mu ebi mu ye capitalism yes obi socialism sa ba ni na democracy yesum nyame ebi mu ye 3 in 1 god ebi mu so ye 1 god na de hempa ni democracy de hempa ni nyame som no nyame som no say God is only one God hwe bible na nkasa no enwo nyame di ba biara ba biara ni nyame ka say oye ba mienu ana mesa na nan Jesus Christ ankasa ka tire suafo no ya say me bible professor but Jesus Christ mitimi ka say na mini quotation de wo enam do da je no munti ene asofu nti Jesus Christ ka osuma asuafo bi akoka ne nsempa no akire adance o ka twon say mokwa momma wa mu hunu say awurade ye nyankopon no oye ba akopo ye korope okay o se first no na so mu hura ni wi a momma mu se me Yesu no so no me ye onyankopon ne so ne me okay eti butari se nyame ya ba ko ene na eson na smadi no de ene de wo nyame ka se wo na koka asem no no de emro bi agwavin se nyame ba ko pe ye no de amawo ene nyame timi esesam emre no ko ne nyame esesamu okay na mo butari de nyame ya ba ko pe eti nyame se obi biara o de adofofo be batare obehyewo nam sheikh yenya kola bi ewa homa na so ofrefi Italy Salif Kontiari ya mwakwa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Obizia che. Ma sheikh wache. Naam. Sheikh Swajo so. Question kakra bina. Nesini kusa sheikh na maji fresh mo kakra. Okay. Obia onim al-Quran kenkai. Awon tiasie. Tani bakrono Islam somo nichina bre expect. We a big question. Yeah, that's it, Malam Salif. Yeah, that's it, pa. Jina so with her life. Nam. Okay, I'm saying a line I drop unti or her life, Imam. Nam. Question will be say. Oh, Obia, onim Quran kenkai awon tiasie ene interest onye muslimi. Ene interest onye nshiro be nshira. Se asema ko ntia se kono gidi se e nyame asem obenya nshira kenka ne Yesu obenya nshira nemum ne nshira no enru obi a otiase obi otiase de asema ko otiase opolo no no so tiase na wo so tiase na mfanya adwuma de ene te se mpaso obi ani so mawo ba de otiase no obi ye adwuma no ne nshira no so che obi a onum kora ne kenkan na ontiase oh because temu da no obi a woni nkora na kenkan yi na oti asa na do yi adwuma no anabi se wo ugina bere no obeka te sa asoro abofo no na de okenkan kora with difficulties no so wo nhira mi no ana oti asa a wo meka nti me platform bi so krofo ma me program mi Quran me dey free nas ye tirase kakra when ye very say ko tafsir kesimu se be ya sura na kenkan na wo de ye sola kora na oti asa a so ye sola na ayata okigoti asia no kwense wa koma no se de si gina no difference wo no obi a onti asia ana oji obi o chimo de ye sala na de okinka wo ti asia ugina ma ugidie no se wo si gina ye soronko na de onti asia de se bonu ma asema oka wo se pepi arafo ba bi kura se mu ye tahajjudu a imam ne kenka ya na jamani esu for de oka mu ti asia imam na ka se esu no obi esu edidie otiase no otiase ono nya pede difference wo mpa nemum eno nkyerese ono nso no onya adom onyamenche so odidi na o de kakra na wakenkan no de obi be kyere na sese wo ya kan kyere so no de ye adwuma o ni papa pa onyame anim nemum no yese die se na nyame ka se o se hali yasawi lazina ya'lamun wa lazina la ya'lamun o se wo mu nim eni wo mu no mo ye pa na da bi de otiase de so de ye adwuma de ye ni gina bre so yie pa nti aseni nyina asahye no eye adisua wansua ato ama na nka utrimo a sa untimi entiase na osia kakra bi na otiase eye pa o yes ayat kakra bi obohunu na otiase a eye papa what's Quran nti na Islam kan nimdie hwehwe ho asa papa malam Quran eda ho no sebi ye kura nyame atiase kakra yi untimi kan ye bi no watwo wo ya meyi wo de na esa ma me metena na me fa the same sura me say in the definitions ahuru bi mu a obeka say yen kan ne da
Sanetio, and woman, Tembia Yamono, Tembia woman Yabono. Situation be a cherasia. And then send you a Corona Malam, while we're cracking Kanko and Tembia packing our Becca's own kind. It took around Otiasia, Wallahi, a Japadeka Siapa. I want to know when you cry. No pa Quran. Who the Iro Hokra no pa Quran. Okay, kind. Obetichu, inshallah Quran. Tisanity. Nankopon MY. Now. Imam, you better also. Course be a 0246751175 and 0200773367. Imam waha. Bibia won't say about the Quran, ubit me actually, inshallah. Offre no na ubisana, ubechri mama, inshallah. Ahaya odawa capital, odawa hope, odawa fikesim. Imam, yantuasu. Now, young toy as a mess by the echo, Cassia, you betray him for yen semisopa. Nam, yantuasu. And Tina must men me, suffer it on web per se. And Kawono, obey a day, obey Gunyamamo, no monso ejao, now on so why dear, but minted or more cano. And I say, Walla tuti kulla halafin mahin. Now, men knew Obipa Biara or any pabonini, now young contemporary, now on the day, be Biara or DC anyhow. And Sydney anyhow, and you. Cremonia would be Bia Wallahi and yet. Wallahi and Penny Agro, Yampan, yes, Yagro di. And a nipa Bia on the or DC Trosso or yet any more things, and I'm saying, Tios and Pamen nipa bi ona ne kasa nyina ye nsidie nipa bonini oni didie odi nyame onfa nyame asem ye adwuma na mo odi nsidie no dunya odi be protection bi odi si aka se no odi enya twitwagie bi afiri eye wo ho ana nipa ho ana bibi nti obi din se mi do nyame no agya no so no ye nyame se nipa otesa no menni nachi me mana asem nya adwuma ti Islam ensidie basa no enye adepa eni sekramoni ye saade no nipa odin se no ya hantan na tabia do ye no nyam se mennu ne nachi ano se hamazin nipa oka amanfo ho nsem amanfo akira asem backbiter oka amanfo akira asem no o se sa nipa mennu nachi onye nipa papa so mashain binamim na onam na odi namima kwatat ono odi amanfo ho se nenam oba brother Yunus no be kan atro se brother asumasi se why say won so do be kan no ko do akoga asumasi brother Yunus se why say susujagum me yes ade no o se san pamani na chini po susuja egu amanfo te ekeja na wa soja na no ehuru na ehia na ko dina ba bi na o sere Yamasini porto sano, many net ways bambone pa. Alazi yamsi bena nas. What the Namaman fontem no can sembi, no sisujano, egu omuntem. Sano tio yankulu li hadisa, li fasadi zati li bain. Wanodwe odi en sembi, en odina mipente so odi bay se womo. Yamasi se ni pano, many neti. Wakal sabata fi sahihain. And Ibn Abbas radiyallahu anhu oko Bukhari no Muslimua Imam Ibn Abbas okasai ose qala ose marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala ose dakuru bi annabi ne suya bobino monam ena annabi umus duruba bi na kabari mi ni bi nipa bi asiye mu kabari no mi no bi na ewo ho annabi san ho duru ho no ena annabi ka se innahuma la yu'azzaban o sa nipa mo da sa adaka mi we no ye twe o maso wo bre wa ma yu'azzabani fi kabir enya bone kese bi mpo na wo ma yan community bi mo ban fru na e ba mo bre yo ade na ma mo bre na community mi jai pa o metima to mo afri ho ba mo bre wa adaka mre mu won se Islam no Islam yeti ase anabi ntire no kora ntire mi yeti ase se yo boni bi ho ya na so twen ni bedi kan hyase wada kamnam yo wadi bi na ho ya obedi kan anya hu sunsansoro wada kamnam kura bi ansa na wakwati mu adam to se ano se amma ahaduhuma sani pa mieni
umumu baako de pakana la yastatir min al-bawli osina omno ho ban empri don so ho tiniyo na oye istinja wonyeni yi oye stijmara wonyeni yi yakase istinja odi nsu ewura dware na odi ahohoro wase ana yakase stijmara wonya nsu na de buba pepa wo ho na sadi ana bi sinna sadi po no ye istinja na se istinja no wonyeni yi obi obenya kramuni bi o sebi o donso na ewe so gina donso enye haramu ba hwe ba bia wo gina no obi timi gina ba bi na o donso na ba bia gina no ho eden a se ensuo bo ho a splash na nkafra ye hese elitini enya ye brother ya okay na assalamu alaikum wa alaikum salam udini me bi akase free wa je free to sun kase free Spain Sheikh Mahmoud Yebo Afari ewufia radio wala yunus nyamishra ne Sheikh Jumapa mo yema yenyina na radio question kakra bi na mbusa se me wa kontum na tama me asole no evanse me starte juma 5 o'clock the 5 no satam no na menye magem na menye chai me be drufi so awache 5 na mitimiye magreb no yansan na makoduma enono me ba ma be chai enono to say because aduma mo wunna time nya absolute okay okay Sheikh waha obeyi anu amawo na kwasoa na hwe program na live for Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, any WhatsApp platforms ni na so inshallah yada ase Sheikh minim so bebo ni te onu ato aso ana obeto aso di isi ana o se ni sala time no okay yes sir sala time ni na juma time onyamere enye yes sir se conflict sometimes bi wo otimi ye ofie wo ye ni in advance ansa na wakọ bi won so a eye late because of the work pattern ne sala ni tietia no say sala de time so ya yenye in time on so ya yenye dabi okay ne mo ntame pa ho a na wo pia kore ne ye chen say time so ya na wo ye okay nti so fi say wo free na time so ya ma ne nye okwa wonya kwan a emro benya kwan wo mpia ene ye chen say obey say yenye sala to in advance chen say dam some certain conditions I say ochina be ko adwuma na wadware enwumra ato eno kura se di pa bra bo se eno kura no onanya ne na pampa ya ba ho so ho eti sala yenye nto ho okay na mumu no e pa ho a na so wo obi meka o say reasonable reason a na wo ye nyame o ye nyame na tangible reason yes nyame o nyame wo musa na mo to da na e de enkanka wo mo amanoni e ko ye habitual action a mo asem de mpa so nyame de na ye hye nkran se wo adwuma mu no at least nyamba bi find a place ene na meka no e den ya adwuma mu kwa udidi so udidi tama be didi 2-3 minutes no tumi twam nika uyem ya oya unya baabi ko ye ho na yi nti pa samre no nti samre na mu no at least 5 minutes but 12 minutes so 7 minutes meje to se broni se nya ne tama odi tama di adwuma na u tama odi kodi di yika na ukaso watwe kakra bi ye sala me ye so ntumi nka se o ma onye sala se na dem ro fukro se sala wo yes so ho edu tama odi kwa yadi kakra bi no otomri ka dia ye sala eno no sala no odi opa ye tentem kakra ye 20 minutes ana 2 3 4 5 no be sala tentem kakra wo wie kwa zikra ka no pa wonye ayire so 5 minutes ai wo do wo ato salamu alaikum otumi sori okay wo to salama ana odo so raso ko ye wadwuma eno ye ni mo me ye salatu yes o do pa wo ya zikri bia wonye o to salamu alaikum ode so ko ye wadwuma wo ye adwuma no kra unya baabi na eho ye din asa otimi ye zikri eta me ka no sori ya wo ko nyina wo ye otimi ye zikri bia wo pe ade bi so ana okuta ade ode kwa abonde na wo de ye zikri subhanallah walhamdulillah na wo ye ko sa endi sala de ye nye no in advance into ho and maka this under some certain conditions ebi de so ko hadia wo gina bia nyame no a na bia hwehwe a nyame amakwan a ye yesala bibum te say ko arafa mo twen ebo be 12:30 a zohor no en asel no en kwa mo ye kasar mienu mo ye we no masa ye kama no ma ye we na mo afi mo ye adoa sa so na mo mi nanso a
and the maybe all the time as what it is. This is a baby at Tessa. Name salad, and told you on Quadumano. Seneca, when America Crabo could do one to Mikayan Sala. Ah, Crata crown of the best and quantum may be a pie. And even a Micasa me yen war, Gaboma. A brand of Missy come the Dima me pay the Nedino. Minam, Brony be a friend at Rakati. Na me do na sala tamas na hu sese ne gani bi aye store o mo so yenkra mo fo na me ko enche no ma me buta me yelu ala na o ma kete na store na me yesala gabon fo do se be se bi no mo ma edimi o cho hu mo sa we lila ila pencil ma ibi ma come de no o se come de no po bi ni edi wa hu me kura na sa ya me sere nti wo de on yesala on ko adwuma sebe opeso ko janna ko to America ba bi ko didi kura o tweno kakra bi why ne sala yes just 2-3 minutes ayere so 5 we often say sala no to salam no asole ni no sorry at least 2 minutes obit me dia ho yes awo horo 10 3 minutes dia o dia yes salat eno no ye chance wanye kura ene ye ene opa kura say what the president etia a class what ten working content ten waja kwan say be yaja waduma yenko yi wodie into wanya ne sa na mo me yenye sala ye mo anu se me ya to ho in advance if you don't do that and anwuma nim bi won so mo baby it is a changing room changing room na bit ma find wow portion me na why ntem player bi me catch ne say so mo dressing room cry sala yes cause mo ko bo match mpep match me be start be 3:30 sam asra dru mfanse abo first half awie kura na wa bakura no a dressing room kura no why you asra yes and obi an said dressing room sabi toilet and bath nyina wo ho yes to bet matum ni ka kutenso ntete na ja wa clean baby bi kama why you sala wo ko baby on se desi ma ho kura ye hu malam in terms of tension match ulu super no akoye salad wo ba ye kura nyame to ba be shego wo be she ene ba sanso a nyame quarantines esen bi ani ho e be fa wo so wo dabi e ba sanso am fe wo mo nyankramofo kura wo yesa wo kura respect wo team mess no eno mpaipo no ana adwuma wo ye se mpaipo nyina wo se sa na oto bu pa se we obu no ho pa wo pa ne so mu dia mpamofo players ayebu mo Mohamed Salah mo ne Sadio Mane ne Mesut Ozil mu nyina we no mo ye yes na ye de ye ho se ya se adwuma ni hey na me so no hia twe adwuma no nti wo adwuma a wo ye no wonye salat e wo adwuma but mo Salah mo omo shego no ma sujud half time no makoyo omo Salah ya de no malam na je say oni omo difference eno ne ma ye so omo yes eno be ma am Salah no omo board enye haram ma omo no but board ye boyi udi agro betima haram board person kenye haram o ba niam bi betima bi bam chacha na ebamu no ene o Salah udi be di agro betima ma na da haram ma ba omo se no sike no enye haram ma wo imam ye nya kola ba ko e wa homo na so hawa Saudi Arabia now yeti o Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Imam wa ha? Me pacha Michel l'imam. Na me pacha mbo me question ka bi am pese me bisa. Because actually ma na me question ne say me ba Saudi ma hu say Saudi for ma warrior different any Ghana for warrior. Especially so mo ya ye fra. Omayi pro ye mo no different and a Ghana so different na me pese malam chire ye mu about Islam de wo Quran mo ankasa se se bi omo ya ye for se ne omo be ye no wo Islam wo Quran mo no na Saudi for ye for net saying Saudi for omo ya ye for e ma no wo mo ba bi nko be ma hu oba no e ma no e na omo ya ye for no kwa omo nya it say bi omo fa dance 3 days 2 days e bi kura 1 week na half omo nya ne sa Saudi for omo ye budenke omo nya budenke ana said there apart from Ghana na mahu se omo ye ka niema no oh okay se budenke amba nya ne goyo nso mma yate ase imam wa ha obeyi wa no ye ka le say American way Ghana na omo ye ka niema no because ha omo nya sa de no makọ ma ye from me ma me ne ba ware e wo mi fie ya ni na me hu nyina so anya sa naam no problem imam wa obeyi wa no so ana he program no why hawa nyamishra no what we say naam the yenu aba yi kai
deɛ Saudifoɔ ɛyɛ no ɛna wɔ Quran mu ɛna wɔ anabi sunna mu enti sɛ yɛkyɛ mmaa ne mmarima no mu deɛ na yɛ sɛ mmaa no bɛtumi adi agorɔ kakra o agorɔ deɛ no hwɛ o me tena Arab man bi mu sɛ wɔn yɛ ayefrɛ sɛ no kɛse na wɔn yɛ no mmaa no wɔ baabi wɔn wɔ na mmarima no nso wɔ baabi nti wɔkora wɔn si tent no ma esi fam unhu obi a na mmaa no hyɛ mu wɔn bɔ wɔn nsam na wɔn to nnwom kakra da ɛnum wɔn de kakra ɛnum de dom agorɔ kakra mmarima no kora pɛ sɛ wɔn si tim bɔ wɔn nsam baabi wɔn hyɛ na wɔto nnwom kakra na wɔn adidi anom ɛno kora deɛ nka ɛnyɛ haram so ate aseɛ na ɛne mmaa no ka bɔ ne asa ne twene a ɔɔkan sɛ yɛn nyinaa deɛ yɛn nyinaa wɔn ne sɛ yɛaka abere amanfoɔ so wɔn ntie sɛ mmaa no te wɔn ho na mmarima no te wɔn ho na ɛgya sɛ mena Yunus na ɛyɛ ayɛ from penamatu bi na mmarima no abɛhyia maam online da yi sɛ abɛhyia na yɛ di agorɔ ɛtoto nnwom kakra bi wɔ tent ase obiara hu ya it's okay ɛne ɛnyɛ hwee ɛna mmaa no nso yɛ ɔmo deɛ it's okay yes but yɛfutu mɛ ni sɛ gyitaa ne nnwom ne yɛyi ne naba mu o bɔ mo nsa ntum no kakra fɛ ɛne deɛ ɛkama bi koraa dondo wɔn dondo ne koraa bom kakra ɛne deɛ nsɛ hwee ɛne deɛ nsɛ hwee basɛ kɔba sɛ yɛfutu fra ne asɔ camera si so ne yɛtwa na amansan hwɛ na wobɛhwɛ obi a waware a wobɛ ɛnan ne mmiɛnsa no ɔsa no hihim no ho amare a wobɛware na wohwɛ moke hyɛ no ɛne asa a sɛbi skills kuro de bɛkɔ akɔhyia ne kuro de nkura na oyi to abɔnten mu hɔ ɛnya yɛrɛ ho sɛ ɛno na ɛnyɛ no ɛyɛ haram ɛne nyɛ nɛno sɛ yɛka abrɛ nti hawa na sɛm deɛ Saudi ohunu Saudi no ɛne deɛ yɛ deɛ nyame kaayɛ ɛne deɛ yɛ deɛ Islam kaayɛ very simple sir show all can make ma observe me ma bebre me ko show o ye sala o Madina masjid ya sala nu nyina no ye sala agu ogufo so wo ba haram so asara ba ohunu wo mu se wo mu niempo ye sala ni wie ye sala gu nu ano no ye wo mo nkosie wo mo ye si wo mo hene ye den ohunu mu se ye kohyia ba bi kura se ye si bidabi ye si wo mo nu ano mo ko asa nipa ne ye Saudi ni o ye Ghana ni o ye sie na asa uhunu hwe bi o so uhunu until recently na mhum bi eno kura nya afidie so na omu e kyere se na sisi o nipa twa sende ye ye obi twa se na efe kura kwa se na ye kura de do ne me ka se ebone wo se ye se na sidi punu no eto no mo nya ne sa wo wo se ye de to no be da nwa ni gu no ne yakoja to da kura ne wo mo no anwa ni gu awegu ha on de fa nche mu sei nom de na ba na nipa na so no ma agena pa nche mu nom de na tom na omakata enye se ne sikata sa no me na bibia na omakata so na no ano no case die very simple jai fro ye na was say yes simple I fro ye simple I fro kura ka do so mu no nimu ne ma o mu nimu no wa che omumu we wa ha yes ene ya bibi kitua bi a na wa ya mo no ma oba be witness sa be didi kakra na witness so mo ba be witness o me didi kakra na wa zi kakra kura efe ene fe se walima na bi se yen walima eno o na nya se nwum na asa no a oba kura de haram kura so be amaria na mu ebu ni mu nya na me kai wa ware na se a wa wo be 3 4 5 6 ono so ebu ni mu na che se na nyina ya futu afra na we tare we yire achi na we tare ene fe se jahiliya enya de pa nti ye nua ba no na sem no de wahunu no ene the best sanso na Islam ka okay ye hwe se ye benya next caller yinso naam salamu alaikum wa alaikum salam pa chodini baby akasa free Malaysia yee ore bodi imam nti bodi your friend is taking na make us free to the stand mashallah okay so maybe some question me like I say my own for to question but question so na actually my answer me say like mbana omo wari I say maybe me ma hu bebe kama no Ghana no obi wari na wa comment matale na achichire no na ade no ba omo say Muslims for so yo ba men sha tale a ebe chichire orun ni ade no so no okay en na pese obusa imam on enon ko a
Okay, yɛdaase sakina yɛdaase kadestan ɔkasa fi yɛdaase paa kɔsoa ne tie program no for answer imam dia kwesi ya no nti na je se oba onam na nata de akyekyere no na so de nyina kɔ de wo nyɛ sɛ ɔnam na akyekyere no ɔware kora ɔsa pam de akyekyere no o sɛ mpempi wo bɛ ware na ware na nkasa kora no bɔne no wasan fa naseɛ asan yɛ bɔne kora wo mu mra wo ware yɛ kora no eni sɛ wo pam atade akyekyere wo ho saa atade asɛm no ɛne hijab asɛm no nyame anka sɛ ware ansa no wayɛ mpo ba deɛ wɔnyɛ hunu papa ne bɔne no nyame sɛ mɛnyɛ saa nneɛma no ne mo kɔ wa na kɔ yɛ saa na sɛ yɛkyerɛ ɛna ahokyerɛ na wɔyɛ nyɛ nyame nti na wɔyɛ yɛde bɛfie no ana ade kyerɛ yi o nti ɛnya de papa haram nyame mpɛ saa kata ho so atade a sɛbi ɛnyi wo shape nto ɛna fira na atade o kata ho nam a sɛbi ba ho wo shape bi wa ho ofa bi no ɛsɛ okunkɔ na ehunu ana bi anso bibia ba ɛyɛ about oba bia anso ɛyɛ attractive ti ɛnti na wɔsɔ ɔmo bɔ ɔmo ne ho ban ne kasa ɔba bi biara nantie kra ne bi biara fɛ ɔba wɔ ho wo bia wo de ohunu a wɔsɛ wɔ ne nyin ho wɔ no ho no obi ehu a owu eto ɔba ne bi bia yɛ attractive ne bi bia ɔba bi bia te nyame se saa ɔmo nkata ɔmo nsie edi sɛ wo ware na afɛ na wakɔpam atade akyekyere na ɔbɛsa wabobɔ ɔmɛhye na ntade mpaboate ntatete na gye sɛ wo ankasa no wadi kan de ho ama hyɛtɔ na dada nti islam mpɛ saa nneɛma no yɛntie ne yɛmfa nyame asɛm nyɛ adwuma ɔbaa bi meme se ɔbaa mpo show me ɔbaa sɛ mewo kora na bia nka ho bɛyɛ me fa ɛmmra wahyɛ hijab na me ho yɛ me fɛ wafɔlo nyame nkyerɛkyerɛ hijab sɛ fata mmapɔ na ɔmu nim imam mema pe curiosity curious mema saa no bitie saa na bitie ase enchiche no na no yes but ohu bibia enu ani asasa so so de kire ni ntia anti ohu bibia asasa den o pe bi ba nyame mo ehu ba enya nkasa madam de ma ye bra no no o dress ohu sia o ya attractive more. That is what I see. Yes. Because me dika basa no no madika respect o na madika wo so o de nyame asem ye adwuma na ma wo no wo ye nipa me pe wasen so wo ye nipa papa na eti na obi bia mpo no me eye me fe me se sebi me pe ba ware asaba no kra na me hu na me di nachi na ye hwe se wa alaikum salam pacho udini be bia akasa wa alaikum salam udini be bia akasa fi yuni so alberto mpacho yetie wo imam wa alberta akona ni kaso imam tan wo fa ti ene kaso bi imam wo fa se na kaso arab mpacho ehemfa na okasa fi udin alberta akona okasa fi he hello say ne line no enyina so yi Italy number yes wo fa se no mo Italy no emu bi no omudoso inshallah o sa free bi mu inshallah ya fa no imam ye nto aso na ye monitor fa na de what's your question? So because the crowd not 5 o'clock in the morning. Now the very good Sunday or tomorrow. After this, when you turn on your salat, the little box in other Aruku salat. One sentence in the new Islam against a more makeups. Yes, and one sentence. In fact, question man shada antini yankaza bantido ochiro na mete tariku salat and I'm sati a man makeups these two words anyway so kasa no onti no onchro fa say obey no voice note or voice text message and I even comment our video na say enka ebebo insha Allah na say oti tariku salat de enye kwambi aso no enye accepted yes ene ya kyire mu no omo aburu kyire no ye say
wa tama odididie tama sebe odi ye ho yie no obetima property saa mere no na odi apebe sala ko sa no notion e ya da ho ama sebe enu no mo abruchiri sa abruchiri ho ho ntimi ye sala na se etoda wa ho no wodi agora obema nyame ama ho akyerewo so wodidi se na o kan ye wonya ba bi eye ho yie property saa mere no na pa ye sala no sala time so a time mu ko didi no mintwa wa no bebi ana me ye adwuma time a obe sorry aye salat ochuchu sen like one wa ye TV anom ana wadware no nini na e wo se okani nyina bom baako nti one okay na dia ya pay ho asem ni abie phone line so okay assalamu alaikum am saying ne line na ntimi nyina so assalamu alaikum wa alaikum salam Yunus naam aha fe de line mu ada ho udi ni baby aka safi aha we dey salat zuhur every 12:30 after 12:30 we dey call group we dey call to say not 1 o'clock with maka zuhur ni after abumu ana ati say antana ukka wa de ma group ni bi sai ko na emma o mi mika ye dey islam okay imam ha obeyi wa no se na medi kan na tariku salat ene emani makeups na ho asem na wo bisa ntin sha emani makeup no ene tariku salat makeups no oba ware for me na me ria makeups edem twen me a se imam se nkan sha na nya hara ana yo this is a tariku salat islam makwan nyame amakwan ntini tietia na se bomodi anaye swala eni ye tank kitwe be benye bepa yo sala no ena mcho se adwumanti epa ho ma wa ye chense obeye ato na edi tama obe pe ba bi esiesi ho kakra na odi aye swala na ma makeup no ebi ye binye se usiesi ho sebi wabo spray papa bi wasra unku ayo ho akono eni ye chire ode ekosuna dabi ode kwa ayo fro dabi ye chire ekunu wo dem embra okọ okun ho no siesi ho wadware wasiesi ho kama wayo ho ka na kono obina ka wayo ho sensi so ho no romantic wa stresslan ku papa bi ene obetima toto anu nyina nya hwe woni achi kura na betoto na odi na mabobo bon se na India fo ma ye kura nya hwe wayo ho pepepe utimi se sa amre kura de ukunu wayo okunu style wadanda no ho wahihye sezi ayi bi kura no a ene nya hwe o eno ukunu ukone che no kire no eno de kora obenya nshira wona ne te de miya kire obenya nshira ba upi abonten a haram untimi kaze me yako sunase me yako adowase me yako ayifrase dabi yesisi ho ekire yekunu e wodem ti make up no ye kire yekunu wodem aha dem ne ye kire yekunu ye nya nkwa abonten mu oba kro be pie na person display bi ku ho enye spray anu eden nye spray ya attractive wona mana ne pampan da mbabia spray bia emmas dabi ne mo spray bia ma pampan bi nyina ho na ekum e kakra bi eno body odor kakra yes ena so di gundi kwa bontimo ba da mo di spray hwampa wona mde wana agi babia na okum hu do nye no ho ene e papa ti demo de enye haram okay hawa wasa babiem me fa chan me me question bi am pese me bu se bi okay yetio ayefro pese o ya ayefro masalachi a wo hu kwan wo Islam sa na se ebia o pese after fajr mo ya ayefro no wo masalachi wo hu kwan wo Islam sa na se enye because obi se obi sai o mo se an obi o ware pen ene o ya ayefro masalachi no obi o ware pen no o ntimi nya ayefro masalachi ene me nso me de to so se ayefro ye no imam masalachi nko na betima chechera ayefro na how I would na me de to so nti imam be yi anu ama inshallah kwaso ana hwe program de di kan say enye masalachi nko na etimi ayefro masalachi etimi ayefro ba bi biara say hall bia ba bia nkemofo ahyecha to bi etimi ayefro so ena tie enye ye ni specific time bi ho nko a de ayefro ana month bi
Ebi no homo hye man bi no mo ya ayefro Shaba ni si dabi ye koye echi ye me ye echi ya dabi tem biara no aduane ama no tem biara ye ya ayefro tem busumi biara ye ya ayefro tem biara so ye ya ayefro se eye after fajr se ne hawa kai after maghrib ye tima achicha ye be tima ya ayefro after maghrib anaju kura ya ayefro de yanse musi tem se mo hia na do mo hia ana nipo bri bi etimi ya ayefro I specific times the time when the fire from. Allahu Akbar. What do you say, sir? This is the first time I'm meeting you. This is the first time I'm meeting you. Yes. You tell me for 10 billion and a month to be at me for a money. Last 2 weeks, so much a try for after Asr, I will be Biameti. And me beside my wife. Some more yai through. Now, on also say, as I through. But you're in Tibida. Tembi to me ayefro. Tembi to me ayefro. And a busumi bia so to me because it me ayefro. Even when you busumi bia to ye ayefro. And a day biara to you say ya wada fiada memre that bia to me ayefro. Ti ni die ya ayefro malak e wa wari. No. Even no na nya no kresa. Eni wo sa. Mati bi pentia. Da bi eni ho. Islam no somebody example ni ya na ye mani ye de maye ye ni ha wado okay juma da ya ye juma awie no cry betimi ye kura ya se me maye bebebe ye juma wi na ya bi kura juma ye juma wi na ya ye foro no he bibia badinto kura no before fajr after as tambia Islam is simple badinto on the man ye legitimate Allah ansa bamu no ye ebra wo de masjid ana say yawo akwada foforo na watwro dina hye ne sunie na sana waka I don't know dia hina man ye legitimate say wonni hu sika na wonni hu ana montu a still na no akwada ni dini de da no so dini kura say ya twra hye sunya say no ni twadua ka biara ti say akwada o he baba bi o say o ware o yire a and now ba o dem ne no e ya no mutimi to mo badin me yiri nyame ya don no ma ba o ye be ma ye de betu si o ye ba ye de betu si mu nyina mojo na de umbenya no mutimi to mu nye sen ya akora mu nim ne din dada da mo be wonu ma na de din ne fure no hwan ne bodin no hwan ne suggest na hwan afo aso ana who made that decision obiye no so obiye ba na be bodin bia ma obi no ase din no wo de fure no na de ye sunna na be ye to woni se ye wo akora no a ye nye azan engu na so ni pamu nye ikama enu na so benkum bi mana ye ka kira akora so oba wi aso no osmo a obefani dine fapro ne ma mi papa obi atin dine ne free ne tanya se twen obi se won na mebodi se ye ko ya tu dine ati ho na dabi ye mpa dine so obi ase koka dine no da ya woro na me won ba bia da na ye wona ye de free Hamza se o se utu ni din kra ansa na me tu ni din kra na me ngwa ne ma me yes na unim ma me kro na me akasa kra na me nyan hyede nura ware sa komi hunu sabe ka mi hu Hamza de Badr yes de masinye na mi hunu ye eye me fe kwa ye pasu kum Hamza ansa na ye gazwa duhud kwa ye pasu kum no ene ma me ninya me kasa sa da no wa se ya Allah se dan kwa ma me yiria na se o ma me ba na wo ye madu na ma ba be mu obedi kan se me fezo ye be ma de ya me de beto Hamza ampa ena me enti e ba nti me yiri da me wa lo beto me wa na me ni wa kwento no Ghana me fa ne ba ye no na me ka je se me de makani Yami ya madonna ye nyinse no ye be ma de ya ni dinam no de ni din na sanity do wo ba dan no out im de din ne pre no de ye kan badwan se messages won de o mo obi ehu se akwanse ni ye pre na asa enya force se hia don be hia na ye bibio enya force se fatofe komazi oh madam enya force chinchina obi gidin wo masjid da bi o madam so ya simple hey minimum ba akwana ye on ye yima mpanyo me masa bia no twanen so wo be ma otimi twadwan 10 na me ba chiri mu no hwe ye yima mu no so no wo ne ba ye be fajiri wi se pe wi anu aka chese ne ba no na to see nti ye mo mpan no wa bo mpan na bia na ye so ne ko no anu no do ye ne so wo ba de yesu na ewo mu no se di no di na pro no ba na akran de Hamza opa hia dom hia wan hia dom enye hwe ne mum dwan de kumo jo ye be ma dwan mi no wotumi a wotumi no ye be ma dwan mi no so yo ba dwan ba ko wotumi a no to dwan no no wakum no wokum na wache mu miensa ba ko odi go free ma mo ba ne
edi enu fie mienu no na wo de na chiche sraha ada so be chiche no mono sa na wo de benua aduane wa chiche ni nyina aye na obi ewu sa akora no wayi ni sraha ni dindi eno ano no uyi sraha woni dini mu se akora na wa wono no akora na wa wono no achade no wanya achade afi nyame ho nti uyi sraha nyame si fa odwan danase se wa ma oba bema mienu so wonti mienu aye ba ko a enye fare danti ena ba nso abaako eti na nyimdefo kire se sa akora no ko wonti ma ntonu dwan na onyini a ka kire no onu anya sika obetuma todwe ku na yesra ma no nti enye force se kom no de ye sunna eni sunna ne mo se ehia da no de me enye bone ba obi anya enye hwe me ma bi no ha manye no se bia asa so hu sa ba wo mani pa wo se bia na wanu hia do me no enye hwe di o ba obi anya enche se onto no badin enye sa fe no obi bagi din no entwere din kocha na fa ko ba na ko tiam yese e fa ko tiam no enka som no ho sa fra no fa di ne fra no sem de yetiti bi pa o imam ya som no ye won sem o na o tro din ni kura mfa red eyi ntro fa black tro fa she ne ha make sure say ne eyi na ha ni fa no so na ebeda so na aden omunya na firi ne look at all this omunya firi ne Sanchiri was a shed at Tanasina, a topic bina, ye discuss, inshallah. And this, I said, I mean, by me more than talk for a crabinet, answer me division here. Now, me for Hadith, my memes are Hadith, no, I am fire semi levy because you're bosso. None of his sister, ni pay Bacono radio. Na yet you must was a bacon or one who buy Emra or Johnson Akanho. So Johnson Kenny Pahua, Cremonia so horror. To do such or who quiet Pasocoto. A Johnson Simon in a sea here. And you see the same for me. My Johnson Binkum, if you are Johnson, you know, sorry. Once I Johnson and Son be a saying, but not cannot tie him on Fahu, and yet. Baby. If you said Johnson can't tell the account him the horror. And now, original, that's original Johnson, said by the original Johnson and Trumpet, M. Bon. As I see the original said, splash Johnson good from na a Google now, and I'm making it. And so, not do so over now. 80 kutuye na jina ye pe baby o say hoye kama de no ane kutu wan kutu a unya ni ye na me kutu kura wan hwe wan mai wo na mi yan ayi kura e sans peto na ho wan hwe baby bi en fa say tie so na you say boss wa na wo wi so di so kakra kokoro na ho so ta na bi say ni pe na o sabi ojo sa o kokoro no ho yie enu nti e na ye twe na so no ba ko de no no say wa amal akharu fa kana yamshi bin namima no se ba kono de no ye namima oje amanfo anu asem akomo obi no de asem ato nipa mienu ntem sa ne mienu nti na sankrofo ye twe o maso no na je se onipa biara wo se su ba nyame se enye ene nyame ka kire yen se nipa ye masha imbi namim o di namim ne nam o kan sem egugu amanfo so eti kura nya hadith ba ko bia eye sa hadisi o se marra rajulun ala huzaifa faqila oso wura bi etsan ko huzaifa ante usano obani okotono ana kaza inna hadha yarfa al hadisa ila al umara oso wi okanipa bi sei o fa manfo asen ko ka kire mpanyimfo no faqala ana huzaifa kan se sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul meti se yankopon sumani o ka se aw qala nas o ka se ana ka se qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam se yankopon sumani kan se la yadkhulu li jannata qattat osu obi oye namim on kwa li janna yese ekase qattat namim obi oye namim na mam no obi a ono odi amanfo ensem glowura amanfo ntem ese amanfo ntem no osu on kwa li janna on ko heaven so hono enti sasu we nyinara ena nyame katra na bi se mani ni safo na chi ena mmiri nti ya famre na papa enti yedi besi yara na nyame ya adama dasane tinkon ya ba ni ya to aya no yesi na ma 11 ye be fafri na ma 12 na ye ko yanim e nyame tumi no mo ti ne ensemi eno no nsemi nyina mi hunu se odipa boni ni ma ye no no enante ye adepa ye ma brabopa si ohunu ye nyane mu no se anabi no wosi ban pa ye nso ye mpa sa si ban pa ni bi ye mpa mo ye bra
na yesa dia atimuada no yebenya nyame anim adom akonya alijanna o na dom no mo ne yakokan yewura Muhammad sallam ne ne nakogie ne walijannam amma sadia na asamato yen yede nyankopon ase kakra ye kan ye hu nhire nyame nchema yen nara mfonso eba mu no nso no nyame ompanche yen na yede obi biara se nyame nhire obi biara mo amutie mo amohwe yen mo amu Ghana mo amu amana no nyame nhire mu nyina no mo nyina ho ban ema yen ya dofo ayempese ye bebu obi edi ye nabofo mo amukasa kire yen mo frɛ yen nyame nhire obi ya ba bia mo biara mo amode mo hawa toto ye nim nyina so nyame nim nyame enye onye na monsanka krata asem adwuma sem bi nyame mane mra eba aware se nyame mane nyina emra kama na brother Yunus naam onipa no a papa no a doctor kese bi a wasebi nyame de pa no se de me ko haji naam enipa so oboni di da bi yenim no ha na kuma so asem nyame nyema no ami yes ono so wo akuma so wade yes nyame nyema no ne nyame mie adom kwan ma no na adwuma so e wo limit so sanity ti nyame bia wone die obi wone die na nyame mie na dwuma no mo ho ban pa nyame kata no ntwum nyame hira no nso sani ositimi ye yakoma so ade maaye no nyame ye ono so ne die e ma ne sa e ma ye da ye ne nyame nti Allahu akbar so be ya ma ne so inshallah sanity nyame hira ni so her life program bia be ye bia ye nim se o follow pa wani medin ko matambia obetenso inshallah wani medin ko matambia na wa manso a yinim say ya na sometimes go out me busao Allahu akbar so ana ma ya so ate say na den na eko Allahu akbar nyame shira do pa nyame shira men kan yina ami nyame shira yina ombo e ho ban wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Platformer or her video if you so your friend Muslim Access Movement Mam Radio Emubia the Freya Yabejeso Muslim Access Movement Ana say Mam Radio na dwumedie ya wohwe eye Quran tafsir eba wakwan memenda ebo nondu anopa yene Sheikh Mahmoud Yebo Aferi eni di dwumedie live ewa ha mekael se programs bibiri na beto ato so enne ewo fidie mu ha na mekael se wo question bi ana se comment or even suggestion bibia opese odeboama dwumedie yedi ofia na beko nanim no eno ansa wo frɛ studio lines no obe chate ana ansa obe frɛ 0200773367 and 0246751175 Imam ayene ni program wi say opese oni ni din komosie wo mu bi di man wo questions bi and opese wo sponsor in a way a bitimi afre no agene contact insha Allah ye de be ma wona oni na din kita ho na de wo mu bia no Allah aye ama ye nyina programs aka eto aso na she program nan so se eye Quran tafsir Esno Quran akenkan Quran ntrasiye ene Quran ntiasiye kan Quran netiasiye Quran tafsir Sheikh Mahmoud Yebo Aferi ye kan Quran ni achechemu huruf by huruf kalima by kalima aya by aya surah by surah Quran tafsir nimindawe ene nimindabia ewo Mam Online Radio and TV anopanon du Ghana time Quran al-Karim